आशये रानी रूपवती से मनमयिनी खली राजा मन प्राण नहीं गले टाणी मद मांस आनंदरे करिला भोजन रत्न पलंकरे जाई करिला शयन एबार कि आमी मद मांस भोजन करे नयला पाँदा थान जाई कइसिएছে हैं स्वप्न देखई कली राजा आनंदरे राजा होई बसी अছি तिनी भुवन रे स्वप्न तान दक्षिएছে मन कली राजा मुई राजा होई बहलिया तीन पुर राजा बोलছিएছে मन दा এটা মনে মনে গুড় খাওয়াটা নয় এই গুড় আনি লাগে যাই দেখো দেখো চাটি আছে কি গুড় আছে জান কইছি সেবক হইণ ইন্দ্র সেবা করে পাদ দেবগুরু বৃহস্পতি পড়ুচন্তি বেদ আলে এবে কলি যুগ তানে মনে দেবগুরু বৃহস্পতি আই কলি রাজার বেদ পড়ছি আছে মন্দ জলহন লপবন কুবের সগস্তে ইয়ালট চামর ধরি সেবন্তী নীরতে ये सूर्य चंद्र यात जात आज्ञारे स्वर्गपुर नारी गण सेवंती पयरे मूल्य मणि मुकुट पिंधि चिराजन अपसरा नृत्य करी मोहुचंती मन ए कली जुगर लोक कलप सावकार ताके तार 13 प्रकार लोक करवा रही नी इंद्राणी बढ़िया पान दियंती बुंचाई 33 कोटी देवता आज्ञा चंती चाई सतमणि कली राजा आनंद होइला अशुभ पराय एक सहजे आसिला से शुणी उठिले तार पाट रानी खांदिले मुखरे वस्त देई बाबगेनी आई खली राजा आर खेनी मरले खनी नहीं बोललाम आसी আছে মনে आई आसबाटा सुनी करी आ गया मन से खली राजा रानी मायावती उठी करी खांची আছে মনে हाँ खली राजा उठिला जे आनंद होइण सोए रानी कांदुचंती देखिला राजन या चंबित होई राजा कइला वचन निरुतर होई रानी गण जे रहिले ये मायावती कली राजा पाकरे कहिले मायावती रानी कली राजा बोलছি আছে মনে अशुभ चित्कार बाणी कर्णपते शुणी रधन रुबी कले आबे सये रानी अशुभ चित्कार सुनलु राजा तेबे आमी सये रानी खांदबु आछे बोल बात मन खली राजा स्वप्न कथा कइला बुझाई शांति होई निद्रा कले कला कर्म दायी शुणो ये नारद मुनि आनंदित खली राजा कथा गटे परम पवित्र अहंकारी प्राणी जेबे देखो सपन सत्य नहु हई केबे ये भ्रमानंदन तेबे अहंकार करबालो अहंकार कुचर कूट कपट करबालो स्वप्न दखले सत्य हईके ना पारे बोलছি আছে सत्यवंत प्राणी जेबे स्वपन देखई प्राप्त हुए सही कथा साखी लक्ष्मी साई जदि सत्यवंत लोक स्वप्न देखले सत्य होइछि से कथा साखी रसी लक्ष्मी साही बोलছি हाँ कये दास नारायण जोड़िबेनी कर हरि हरि बोली सर्वे
ওহি বহু দারয় প্রভু ভগবান পরম ব্রহ্ম ধারক প্রভু। তৃতীয় অধ্যায় কলি যুগর কথা বলছি আজ্ঞা মন কলি যুগর কথা কমদা কমদা সাংসি তাহলে নি তোমার বাটকান দাচ্ছা নারলাম মামা কহନ୍ତି নারদ মুনি আনন্দ হইণ করুণা সাগর হরি পরম কারণ ভূত ভবি সত্যব্রত মানকতা মান নিমিষ মাত্রে গোচর হুয়ে তুম্ভ মন চোরা চোরে পুরিয়চ এ কমলাপতি তব চরণ কমলু সমস্তে উৎপত্তি জন্মস্থিতি প্রলয় যে তুম্ভর মায়ারে যুগ যুগান্তে হেউচি ধর্ম অনুসারে। তেবে জন্মস্থিতি প্রলয় যে তুম্ভর মায়ারে বলছে যুগ যুগান্তে হেউচি ধর্ম অনুসারে। ধর্ম অনুসারে তো সব নীতি নিয়ম মিলছি আছে। কলি যুগা কলি রাজা কথাটি অমৃত তিনি ভুবনর প্রাণী হইবে পবিত্র। শ্রীমুখরে আজ্ঞা এউ বৈকুণ্ঠ বিহারী কল্কি পুরাণর কথা পড়ি শুনি করি। তেবে আজ্ঞা মন ত্রিভুবনর প্রাণী ওহিবে পবিত্র বলছিয়েছে নি কলি যুগে কলি রাজা কথাটি অমৃত শ্রীমুখরে আজ্ঞা হেউ বৈকুণ্ঠ বিহারী কল্কি পুরাণর কথা পড়ি শুনি করি বলছিয়েছে। তেবে আজ্ঞা মন আমি পড়ি করি পুনি মুক্তি হইবার নলে শুনি করি মিশা মুক্তি হইবার মানে প্রভু মন প্রভু ভগবান পরম ব্রহ্ম ধারক প্রভু আজ্ঞা প্রভু ভগবান গুরু প্রভু ভগবান পরম ব্রহ্ম ধারক প্রভু। এই সରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆମର ମଗରୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏ କଲ୍କି ପୁରାଣର ରହସ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ପ୍ରଭୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ସନାତନ ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଝ ପ୍ରଭୁ ନିରାମୟ ନିରା ବ୍ରହ୍ମ ପାରିକର ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପାରିକର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଏବଂ ସେଇ ସରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆମର ଆସମନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଚାଷବାସ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭାଲବାସାଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର ତାହା ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। বৈকুণ্ঠপুরে বসিবে তব করুণারে দর্শন এব প্রভু অন্তিম কালরে